69. Moj stari ja, na biciklima, pa pravac Ilića, put rijeka Livada, gdje te ferići, raja i srđa. 69. je za mene i naše malo porodično pleme bila daleko od idilične slike koju sam kasnije opisao u pjesmi Filđan Viška. Za razliku od svijeta koji je doživljavao uzlete u svemir i u hipijevsku pozitivu, u stanu broj 7 u ulici Fuada Mizića stvari nisu išle baš najbolje. Starci su se razveli, Buraz je imao tek 2 godine, a ja sam preko noći prestao da kradem autodijelove po parkingu stadiona Koševo, shvativši da sam postao muška glava familije i da ni po koju cijenu ne smijem da joj dalje rušim dostojanstvo. Kafurka zakuvaš, Filđan se ostavlja, a kako napiće hepija, dovolite svast. To je raja i sajama, dovolite svast. To je raja i sajama, izvuka srce. Zato me je silno obradovalo kada je jedan dan došao naš deda koji je nekad davno pobjegao u partizane jer ga je neko prijavio da sluša Radio London. Rekao je da će u tek izgrađenoj dvorani Skenderija biti premijera filma Bitka na Neretvi, da će na nju doći lično drug Tito i da će me odvesti da gledam. Po čačiji se pričalo da će doći slavni glumci i da će biti u našem gradu, a da je plakat za film napravio čuveni slikar Pablo Picasso, koga sam ja pogrešno zvao Picasso. Teško sam podnio vijest da deda, koji je već bio u penziji, nije bio dovoljno bitan da dobije pozivnice za Skenderiju, tako da sam premijeru gledao, to je zamišljao, iz parka s druge strane ulice Vojvode Stepe, diveći se magiji, moći i veličini prve sarajevske sportske dvorane, koja je našem gradu umjesto statusa simpatičnog šehera donijela sjaj i glamur velegrada. U Skenderiju sam prvi put ušao kao pionir Bosne škole košarke sa 13 godina. Bio sam visok čak 182 cm, ali od košarke nije bilo ništa, jer od tada nisam narastao više ni za centimetar. Stara kaže da se to desilo zato što sam pušio iza škole. Se budio, ukrali su moju mladost, pojelo djelo. Dobre su kafane, dobra se napuši. Opet ljudi vole priču, što priča ljubiti. Druže, ljudi bez muda i časti, popijene se mlate oko komada vlasti. Druže, laži su bukeri, begovi brzine i šalteri. Živim se da Pošto smo živjeli predaleko od centra, prvi ulazak u Skenderiju bio je oproštajni koncert grupe Time. Roditelji su nas puštali da sami idemo, ali da nam se skupi barem 3. Ja i LJ Kustović smo se zato dogovorili sa Rizom, našim vrlo naprednim vršnjakom, koji nam je sa 13 godina već otkrivao kreativne prednosti koje pružaju razni medikamenti, kao što su Artan, Parkopan, Trodon i slično, a pogotovo u sadejstvu sa pojakom crnogorskom lozom marke 13. jul. Ali kad smo došli po njega, otvorila je njegova majka, izgalamila se na nas da smo sotone, razne životinje i kriminalci, da se gubimo sa njenog praga i da ona neće dopustiti da propastimo njenog Rizu. Bijesno nam je zalupila vrata stana, a iz hodnika se čuo molečivi Rizin glas. Ali mama, kako ne razumiješ?
Ja sam taj što kvarim djecu. Ja sam taj što kvarim djecu. Ja i Eli smo poslije kraće rasprave u mraku stubišta ipak odlučili da idemo. Te večeri na koncertu grupe Time iz bas binova moćnog razglasa u Skenderiji izletio je mali šetan rock'n'rolla i zauvijek se naselio u lijevoj pretkomori naših srca. To je onaj dio srca što u sistem pumpa krv. Poslije su nam starija Raja rekla da je to već 5. oproštajna turneja grupe Time, ali mi to nismo znali i bili smo zauvijek sretno začarani te noći. Bila su to ona vremena kada uspjehu puno sanjarite, ali baš i nemate neki veliki odziv za probe. Naš saksofonista Gaja je bio ovisnik o remiju za pare. Zena je tješio neutješne tineđerke, Šeki je po stubištima prodavao kafu i najlonke, a Elvis je ipak više volio knjigu i dobre ocjene. Zato su naši bubnjevi više svirali na utakmicama Bosne, koja je poslije svjetskog prvenstva u stolnom tenisu bila najveći sportski spektakl u Skenderiji, a pogotovo kada su na dan grada osvojili evropsku krunu. I susret je počeo, lopta za Bosnu. Hadžić predvodi napad. Još 3 sekunde. Jelverton pokušava. Morf. 96-91 za Bosnu. Sarajevski košarkaši, odnosno jugoslovenski šampion Bosna, postao je prvak Evrope. Dužni smo da kažemo i veliko hvala Vučeviću, Đokiću, Benačeku, Bosijočiću, Iziću, Radovanoviću, Varajiću, Telibašiću, Hadžiću, Pešiću. Najveći uspjeh jugoslovenske klupske košarke. Tu noć smo shvatili da smo kao navijači zaista sve postigli i da više ne zanemarujemo bend. Imali smo prve dobre pjesme. Slavni režiser je u našem gradu snima novi film, kažu bit će dobar. Strani glumci, prije Milova, nema sumnje, smiješi mu se Oskar. Treba će on i mnogo statista za masovne i grandiozne scene. Iako kažu da on dobro plaća, tamo neće biti mene. Neću da budem Švabo u dotiranom filmu, neću da budem statist u životu i u kinu. Neću da budem Švabo da budem neću, nema Boga! Odlučili smo da uzurpiramo jedan podrum u zgradi i dali smo mu ime Zaborav, jer smo i dalje bili u kontaktu sa našim duhovnim vođom Rizom i njegovim sve kvalitetnim medikamentima, među kojima je prednjačila vrhunska trava sa Visa pod nazivom komižanski melem. Ali uspjeli smo prevariti roditelje da nam pomognu sa instrumentima. Moja stara je rado davala svoj skromni novac na ovakve stvari, svjesna valjda okruženja u kojem smo odrastali, a i mojih ranijih sumnjivih slobodnih aktivnosti. Tebe smo se kleli, na tebe trošili platu, zamišljali trenutke s tobom, u kafani lagali jedan drugom, zbog tebe smo se tukli. Karijera je doduše na kratko došla u krizu kada smo pokrali nekakav stiropor za izolaciju prostorije i kad su nas organi reda pohvatali. Naime, 10 minuta ranije umro je drug Tito. Ulice su bile prepune milicijskih patrola, a mi smo, dok su nas vodili u stanicu, od sramote mislili da sirene sviraju samo zbog nas. Nele je u stanici izjavio da nam stiropor treba da napravimo crvenu petokraku, da ukrasimo školu za praznik, ali je dobio takvu šamačnu da mi ostali na zapisnik više nismo imali primjedbe. Prvi nastup u Skenderiji se naravno najviše pamti. Danas to zaista dobro zvuči, predrupa bijelog dugmeta. Tamo negdje iza 7 gora i vozi on prijateljski saobraćaj. U maloj kući se rodio Halid, na nebu je zvijezda zasjala. Gazda iz
kafane višnja, reče ljudi, ovo je dobar znak. Biće pjevač, glumac ili političar, pa možda i Halid mjesto Halida. Djeca moja, i suviše sam star i umoran. A starac ga more. Starac ga more. Dakle, u Skenderiji nije bilo kod danas, pa tehničari nosaju ovo ono. Znači, predrupe istovaraju šleper, predrupe nose sve stvari i da bi bio predrupa moraš da prihvatiš, kako bih rekao, te uslove. Tako da smo mi u stvari, ono, cijelo popodne istovarali opremu bijelog dumeta, a onda nastup počinje odmah iza toga, jer mi smo grupa koja nastupa u 5, dok glavne grupe nastupaju u 9. I tu je jedno 200 ljudi, čistačica, spremačica, znaš, ono, brišu se podovi, tako to, uglavnom to ti je publika, ali s druge strane je to ipak veliko, znaš, to je ipak jedna tribina ozbiljna. Uglavnom ja sam u 3. minuti, slomio trzalcu, slomio 3 žice, slomio sve, što od umora, što od nervoze, ali opet je to naš, jedna inicijacija, prvi put si za neke šupe, rupe nekog studentskog kluba, kako bi rekao, sebe shvatio ozbiljno i razmišljao da ćeš možda i ti jedno sam nastup na tom stage-u, i to ne u 5, nego možda čak i u pola 10. Koji je to napredak, pazi, vi ste tada u 5 poslijepodne svirali, mi sad kad smo veliki bend u 5 ujutro svirali. Danas je uz nas jedna velika ekipa, da ne kažem porodica, dobrih ljudi i velikih majstora zanata, naših tonaca i inženjera. Nije više kao u stara vremena, kada nam je crkao maršal i napravio nam problem zbog kojeg smo dugo bili, što se kaže, ispod leda. A što je najveća ironija, pojačalo se nije zvalo maršal nego Vox, ali Nel se baš nije najbolje razumio u pojačalo. Preskočim kanal, pogledam na tle i vidim tebe, Abide, reci nam ne, šta to tvoje ruke rade? Udanički rad, deburazere, da bude gasa za sve, a sve u sklopu akcije, zašte naše okoline! Ovo se ne smije čut. Hajde, preskočim kanal. Zemlju tresi. Aj ovo ljudi, dosta, jer mene trapi. Jel može to malo tiše? Ne može, uređujemo vam Sarajevo. Još malo koštica. Niću, ovakve košpice. Da mi je da je opalim, otišao bi odmah u Ribiju. Ti srećen. Moj kokane, ti ako ovako nastaviš, ni do Ilidije nećeš dogurat. Samo pričaš, ništa ne radi. Hajde, opalit će ja pinku. Kad? Možda se kladi? Hajde. Laku noć stari i zaspi mirno po prvi put. Ovaj put smo bili bend koji je snimio ploču. Dvorana mladih Skenderija bila je dupke puna. Čak mi je u sred nastupa na bini pritrčao jedan od omladinskih funkcionera koji nam je uvijek zatvarao vrata i bacao klipove pred noge. Zagrlio me i zadihano mi šapnuo na uho. A kad sam ti ja govorio da ćemo uspjeti, nisi mi vjerovao. Treći nastup 1990. godine bio je ujedno i zadnji. Ovaj put nas nije pojela Skenderija, nego neodoljiva privlačnost menadžera koji peru pare preko student servisa, back vokala od opičnjacima i lakih para na političkim skupovima i mezetluka sa budućim predsjednicima opština.
ti ne brini, sve su tekme svršene. Laku noć stari, ja sada idem, dobar je put ispred mene. I kad sve sabereš ispod svoda tog, bilo je teško, bilo je dobro, dobar je i bod. Kad pogledaš nas male ispod neba velikog, bilo je teško, bilo je dobro. Laku noć stari. Taksista koji me vozio kući to veče, važno mi je priopćio. Biće rata jaran. Što, druže, pitam ga ja. Pa nikad kokuz nije više janjetne pojeo nego danas. I to je stvarno istina. Ljudima nekad dosadi kad je dobro. Ljudi ipak najviše vole promjene, valjda mi je htio poručiti taj taksist. Pušenje se ugasilo u septembru 90. Na prvim BiH izborima za nacionalne stranke glasilo je 83% birača u Sarajevu. Izgledo je baš mali to veče naš i jugo 42. Izgledo je baš mali to veče naš i jugo 42. Pobjedi su jednog jutra, tuga mi na velice! Spijeke si najmoski! Prvo malo i nalo, pa preko ljudenske. Danas nam je mnogo bolje, novi grad i novi stan. Stari nam je posto mora, pa mali san. Ali meni je u glavi uvijek ista slika, isti vaš. Stara kuća, mala bašća i jugo 42. Ali meni je u glavi uvijek ista slika, isti vaš. Stara kuća, mala bašća i jugo 42. Opšte je mišljenje da uspjeti u muzici i u sportu nije lako. U hiljadama garaža i memljivih šupa, armija sanjara sanja isti san. Niko ne zna ko će od njih poslije trnovitog puta ugledati zvijezdu. Ali postoji nešto teže od postizanja uspjeha. Mnogo je teži comeback. Taj Mission Impossible smo odlučili pokušati naš tekstopisac Elis J. Kurtović, studijski basista Bleka i ja. Ostali ljudi bili su posvuda po svijetu, potvrđujući Elisov misao da Sarajlija ima svugdje, pa čak i u Sarajevu. Ipak najveći hendikep se odnosio na odlazak doktora Karajlića u Beograd. Njegov fizički odlazak i nije značio puno. Mnogi Sarajlije su tada bili svugdje drugdje. Za nas je puno veći problem bio taj što je otišao od nas u svojoj duši. Ali ja sam htio nešto veće, vijenac slave, šlepek sreće, da mnogo toga čeka me s druge strane ulice. Al život proda dobar lažnjak, kasno shvatiš da je kvarnjak, da džaba čekaš povratnu u igri gdje svi padaju. Jer tu sve nestaje i tu sve prestaje, sve teške riječi, sve politike. I kada prođe sve, evo mene kraj tebe, i sve bi dao za jednu tekmu na male. Moje dobro dvorište. Kada dernek utihne i noć dođe do kraja, kada ostane da pjeva samo prava raja,
Drugi problem kod comebacka je taj što poslije 4 albuma ljudi očekuju nivo i produkciju za koju ti nemaš para. Zbog snimanja albuma Filđan Viška prodali smo i Elisovu peglicu, Fiat 125 i sva pojačala i gitare koje smo imali. Komična je bila situacija kad je album izašao. Postigao je zlatni tiraž, izdavač tražio promotivne koncepte, a mi panično kupovali instrumente da možemo da sviramo pjesme sa njega. Tada sam se prvi put ponadao da ćemo ponovo ugledati veliki stage Skenderije. Junoš Džipalo. U mene i orkestru ovi s akademijom rade najteže fizičke poslove. Je tako, Roberte? Jes, tako je. Mala, gdje nam vode donesi da skuvam momcima kafu. Ispečeš, da. Hoćemo momci vi ovo. Šta se školovala? Pa, školovala se jebi ga. Zato je rekla lepa Brena, kaže, u školu ide onaj ko ne zna ništa drugo da radi. Ko je kriv? Ko je kriv? Opa, Snajka. stavi ga, Snajka. Vidi ovako, saštjano. Ej, sad mi je legao. Aj, uzmi ovu kocku. Znači, ne šećeri se kafa, nego se uzme lagano pa se umoči. I onda ti se pomiješaju fino okusi šećera i kafe. Ne znate vi jebi. Lada, da, bilo ono košari. Kapana gdje se skupe muzičari parkuša, mi imamo 17 godina, tu su Brega i ovi mi tamo. Smo neki pokranji sto da imamo za kafu i to dvije, trojica nas je, znaš, ono, Zena nikad nema para da plati kafu, znaš, nego uzme, ovako imaju šećeri, ono, dobiješ času, znaš, šećer, to stoji na stolu u stvari, znaš. I Zena, znaš, umoči malo Nele tu kafu, znaš. I kaže Nele, ajde više u pizdu, materno, evo, kupi si jednom kafu jebote, šta mi stalno nabalaviš tu kafu, tim šećerom, znaš. I u tom se pojavljuju starija Raja, ovi Aljaši, Grom, Džale, ovi kriminalci, znaš, i dođu, znaš. Gdje ste mala Raja, znaš, kako ste mala Raja, evo mi, znaš, ono, čika Grome, sedimo tu, znaš. Joj, kaže, daj da malo ti Nele umoči, molim tu kafu, baš mi, znaš, samo kaže, izvoli kako, ne, znaš, samo moću, nema problema. Hoću za ja, znaš. To nije problem, jel? Ovaj balavi, jel? Ovaj balavi. Samo izvolite čika Grome, može. Ali u toj cijeloj burleski oko našeg comebacka mali šeitan sa početka priče poslao nam je 2 pala anđela. Bubnjara Branka Trajkova i mladog menadžera Darija Viteza. Dar je došao na sastanak sa nama, sa Prince Valiant frizurom, ružičastim Swatch časovnikom, te desetinama srebrnih narukvica i sa svega 22 godine života. Je svidio sata u menadžera nam. On očigledno nikad nije bio u Bosni. Iskoristio je Elis priliku dok je Dario bio u toaletu. A ja sam već vidio nekog gazdu kluba, grmalja sa zlatnim zubom, kako ga šamara i uzima mu sve pare. Branko Trajkov nas je pozvao na svoju cover band svirku u za nas skupi Sheraton, da nam pokaže svoje bubnjarsko umeće. Priče nas je izašlo preko 50 maraka dok smo ga čekali. Na kraju band je izašao, ali Trak u njemu nije svirao bunjeve, nego je svirao gitaru. Dok smo pješice razočarani išli u naš podstanarski stan, Elis je prekinuo neugodnu tišinu povijesnom rečenicom. Ova dvojica, u mene na menadžer i ovaj bubnjar, oni ili su neki genijalci,
ili su totalne budale. U svakom slučaju, to su ljudi za nas. Dame i gospodo, Bumljevija, Ljudina Saborac, biznismen i patriota, ponosno sam što sam bio njegov savremenik još 22 godine. Branko Trajko Bugarin za Bumljevima! Još uvijek postojim, još prkosim Bogu, sa mnom cijelo moje postojanje pjeva. I tako, u naš novi kombi iz 1975. uz njih su skočili još Zoran Stojanović, Nedžad Podžić, Albin Jarić, Dragijani, Marin Gradac Mako i Bruno Urlić. Trak je upalio mašinu, Šeki je bio on the road again. 4-5 godina je trajao naš zajednički put. Naša ekskurzija, ali bez pjesme. U kombiju se svašta radi, povjerljivo šapuće, žučno diskutuje, puno se smije, ali se ne pjeva jer su ti uši pune decibela, kombi mu dođe ko neki sanatorijum tišine. Kad su nam 3. put ukrali radio, prestali smo ga i kupovati. Barem nam nisu više razbijali leptir prozor. Zna neko kam idemo? To se zove... Idemo za onim kombijem. Ale, idemo na koncert, ako te nije jasno. Ideš biti popularno. Ovo ne izgleda kod dvorana. Ale, budi Big Bo Čačo i nemoj nije kukati. prvi put da smo išli pa nije izgledalo, pa dođemo pa izgleda. A Trnovit je put do dvorane. Da, ovako se nešto I na rekli Woodstock ACDC, it's long way to the top. Znaš li to kad Sobra svira kod gazde Alojza u kafani, tamo neđe, to je neki Križ Ivanić, neka pizdarija, utorak navečer, 7 ljudi unutra, ali jednom upadaju 3-4 kombija, rotacije, vam tamo, uglavnom delegacija Indonezije, ambasador, konzul, kulturni ataše, vojni ataše, plus bratlja, i on njih 20 u kafani, otkud on tu valjda vidu da rade, došli da popiju pića, vam tamo. I dolazi gazda Sobrijevom bendu, znaš, kaj, hajde kaže nešto za ove Indonežane, hajde neku njihovu, hajde neku njihovu, da se malo proda pića, znaš, to vam tamo, kad je Sobra, pa jednoga gazda ne znamo mi nijedan hit iz Indonezije, okej, pa hajde onda makar himnu. Makar himnu, To ne zna Indoneziju ni himnu. To ne zna indonezijsku himnu, jebem ga ja u opštu kulturu. Ja, šta kultura u pitanju, Lasciatevi cantare una canzone piano piano. Koji seljaci trebali što? Pa ne može. Slušam kako se provađaju. Samo se provađaju to pred gostima. Pred stranim gostima. Mi mudro šutimo. Provaljivo nego što se vadio. Uspomene svoje kroz vijekove nosim i podižem ruke ka nebu, ka njemu. Na trenutak ga čujem kako pjeva. Počeli smo ponovo svirati velike koncerte. Pojavilo se puno biker festivala koji vole bendove koji ostavljaju srce na terenu, a tu neskromno ubrajam i nas. Tempo je bio ubistven. Za naš bend, kad bi neko želio da opiše neku pizdojebinu, rekao bi
Tamo čak ni pušenje nije sviralo. Ali tako je sa svim bendovima koji nemaju medije i sponzore na svojoj strani i jedina podrška su ti ljudi koji vole to što radiš, a oni žive svugdje i do njih moraš doći. Oša bi da neka večera sa vama, šta mislite? Ima i specijalnih gostiju! A gdje su ruke, gdje su ruke? Nikad nisam bio neki veliki vjernik. Nisam čitao štampu, nisam gledao dnevnik. Nisam znao gdje sam, ni koja je klima. Ti si bila moje proljeće i zima. Al otkako je presušio okean, ja više sreće u ljubavi nemam. Al otkako se ugasio ugan, ja po cijeli dan sam po sobi lutam. Da, baš čujem! Ajmo sad, ajmo! Marši, pijesi! Posao kućan, otkako si s njim, otkako si otišla, život mi je sin, život mi je posao kuća, biti. Ajmo ruke da poznaju pjesmu o monotoniji savremenog života, dame i gospoda. I tako dok smo mi polako stajali na noge, Skenderija, teško ruinirana od ratnih dejstava, pomalo je dobivala svoj stari sjaj. Pod velikim emocijama smo svirali zajednički koncert sa Edom i Rundekom prilikom ponovnog otvaranja renoviranog doma mladih. Iduće godine smo i prvi put vidjeli Ameriku. Žestoko su nas pretresli na aerodromu zbog 9.11. Elvis je, kad su ga na istom aerodromu pretresli 4. put, rekao srcu iz obezbježenja: moj jarane, nikad vi nećete u Europi. Za njega smo Eldorado, zemlja, vode, šume, voća. Ne moraš na 48 u svom znoju noge točak. Ali sliša sam u čudu, što ljepotu raj rahatnu preso smo haubicom i pretio se. Nedugo poslije toga Elvis nas je napustio i zaposlio se u jutarnjem programu Radio Sarajevo. Treće jutro ga je direktor pozvao u kancelariju i rekao: Elvise, prvo pravilo radio novinarstva je da voditelj mora biti u malo boljem raspoloženju nego slušalci. Umor i zasićenje su nam odnijeli i Bruno i Dragijana. Mali šetan se tiho iskrao iz njih, nije se ni osvrnuo. U izmaglici mamurnog dana vidio je dvije duše kojima nije mogao odoliti. Na scenu je stupio pakleni duo Robert Boldežar i Toni Ilović. A gdje je tvoj spisak, Toni? Toni, gdje je tvoj spisak? Toni, gdje je tvoj spisak? To što misliš, Srki. Tvoja bosa stopala na mojim vojničkim čizmama,
grliš me, zatvaraš oči, tvoja sjena iza stakla, sudbina rame mi je takla i rekla mi. Toni je alegorija rijeke Save koja teče kroz njegov rodni Slavonski Brod. Miran i tih, uvijek vedar i pozitivan, ali pun nemira i kreacije koja je donijela mnoge lijepe pjesme u posljednjih 15 godina našeg zajedničkog rada. Otkad je on došao u bend, skoro potpuno sam prestao svirati na koncertima. On je onako svira za dvojicu. A zanimljivo je i to da je došao na samo par mjeseci dok se ne snađemo i ne pronađemo nekog. I tako, već 15 godina se nismo snašli. Svašta u Božjoj bašti. To vam je kompliment i jedno i drugo. Imate iste hlače. Joj, Tonija. Jaj, Tonija. Da nije malo previše heavy metal, a? Nije slučajno ko Motorhead nešto. A te kad se robio Nije možda malo previše. Ko autore počet. Nije previše malo heavy metal. Jao, jesi seksi. Sajo, seksi. Ali ne smiješ tako, znaš šta? Sad si zajebanio pjevačica. Zajebanio pjevačica? Kakav glumac. Samo rabio meča. Evo ga. A gdje su ruke moje meni, Sarajevo, Filadelfija, Toronto, Tokio? Robi je tipično fino dijete, odraslo u nezgodnom sarajevskom kvartu. Poznata je činjenica da ova djeca moraju da se odreknu mnogo čega i da biti akademski svirač zahtijeva velike žrtve. U sve to Robi je podnosio i stalna maltretiranja Jalije i susjedstva i prozivanja u stilu: "Alo, violina, balerina, dolazi vamo, izvadi sve para šta imaš." Ili: "Šta je umjetnik, šta se kurčiš, ne pišaš niti kolonjsku." Svima majku. Moraš malo, na. Razmišljaš malo, moraš tiho. Mada mi je dobar ovaj. Dobar mi je, on isto. Kako ide? A sada on badova grije. Kroz sva ova iskušenja, Robi je prošao uzdignuta čela i neslomljiva duha. Ni polumrak sumnjivih motela u kojima je svirao nisu ga mogli sakriti od našeg dobrog malog šeitana. Porijeklom polumađar, ovaj bend je donio hedonizam i magiju čardaša i vječiti osmijeh koji mu titra na licu i kad je ljut. Goran Bregović je za ovakvu svirku rekao da ima gili gili. Nije lako objasniti gili gili, ali ko razumije, shvatit će, rekli bi nadrealisti. U mraku sjedi on sa značkom, moćan ko džamija. Naš Murga nije običan drog, njegove metode su modernije. On te prvo ponudi cigaru, pa te poslije razbije. Murga nije običan drog, ima i druga psihofenomeni. Svako se nas u lice kaže, svirat ćeš ti novi rumeni. Dobar večer, omladino. Dobar večer, druže Murga. Da je lepi. Uželio se ti malo koševske ljepote, jel? Poželio naše krajeve. Dobar večer, druže Murga. Otkad vi posjećujete ova elitna mjesta? Od danas, lepi, od danas. Kako je loša bezbjedonosna situacija i kako je naopako vrijeme, vidiš. Ti postavljaš pitanja miliciji. Ti pitaš miliciju. Šta ima? Nema ništa, kod mene sve po starom. Po starom, znači opet opticaju kafa, parfemi, satovi, farmerki. Jok, druže Murga, kakvi? Ne bavim se ja tim stvarima. Spremam ispite, studiram. Šta ti? Studiram.
Ti studiraš? Ja. Tamo u Gepeku ti sigurno ove knjige od fakulteta. Nije to, ja hoću da vratim roca kući. Jebe se tebe lepi što je bezbjedonosna situacija sve gora i gora, a? Slušaj me sad, ovdje me gledaj. Gepek ti neću pregledat. Kod mene imaš opomenu pred isključenje, od mene ti je žuti. Ne gledaj, razguli! Razguli! Razguli kad... Hvala duže, Murka, hvala. Hajmo! Guranje! Guranje! Ljudi, ko ne zna, čevap s jednim prstima, ne možete jesti. Znači, kad kidaš samo prstima, ti to ovako tri u zraku, ovako, tri u zraku. Jer mogu još umočiti malo u kanju. Može ga umočiti. Uzbudljivo iskustvo je bilo kada je bend došao na čevape u Koševsku čevapđinicu jezera. Izašao sam vani i kroz izlog gledao kako zadovoljno klopaju i zapravo ne znajući da na tim istim stolcima su sjedili Pišunja je Žuga, Murga Drot, Šeki, Lepi i ostali junaci pjesama koje već godinama izvode. Boks, piša, unosili u hitnu, on ugleda mjesec iznad sebe i reče, naše kako, neki mogu gore, a ja i Žuga, mi na more. Poslije toga je pao u nesvijest i više nije odlaču. Kako se još dugo na nebu smijava mjesec. Hvala ljudi za ovo ekipa. Hvala puno. I Žuga. U to doba imali smo i prvo penzionisanje u istoriji benda. Napustio nas je Blake, prvoborac naprednog rokerskog pokreta, preko 40 godina na sceni, 6 albuma i preko 1000 koncerata. Da je ubio čovjeka, već bi ga pustio. Znali smo se šaliti sa tim. Nije se mogao više fizički nositi s ovim rudarskim poslom. Mnogo mi danas nedostaje ta dobra i topla duša, vječno sa šaf cigerom u ruci, kao dobri duh sve naše opreme i vozila. Baš je lijepo što si haj i gradi, i služi koliko možeš, ti se pruži. I bekrije, i tekije, firaunije, fedije, i mislila ti tvizovati čovjeka i gmizala. Zamijenio ga je Dejan Orešković Klo, koji je kod nas došao iz Divljih Jagoda kada je saznao da svi putujemo u istom kombiju i da probe nisu svaki tjedan. Onda ovdje ima jedna tačka. Zar ovdje ima isto? Evo je. Jao, šta ovo, kako prošlo nešto. Jo, kako predivno. Ja, ovaj rok. Ovo je malo bolno. Neka, nije to bilo tako bolno. Kad ti stari ode,
san ti je stan. Rekao ja tebi da je to ovo. Pušiš tanku travu, made in Čapina. Okrećeš moj broj, jer si realna. Znaš, noćas jedino ti more valjat tvoja stara čukela. Odi da ti Čiko nešto da. Razmišljao sam o prijedlogu menadžmenta da sviramo u velikoj dvorani Skenderije. Nisam bio načisto šta s tim. Iz razmišljanja me trgnuo mali Mulić. Šta to dumaš, dijasporo? Hej, Vozra, pozdravim ga ja. A u daljini iza njega vidio se košarkaški teren, naša svojevrsna košarkaška agora na kojoj smo se družili i kao klinci igrali basket. Tu je 20 ekipa čekalo da dođe na red na ovaj koš. I bio jedan opasan tip. Zvao se Sejo Žuti i imao je običaj kad bio ovakav vrući dan da otpije pive i da onda upati neko dijete i onda to se zvalo tuširanje i onda na njega pljusne tu pivu onako. I tako ja sam to sve nosio cigare i pive dok je on tu igrao košarke, ja sam bio kod njega u milosti i on mene da počasti i dadem ovako put pive i ja da ću popit, a on kaže ne to, idi istuširaj malog Mulića, taj mali Mulić mi je bio omiljena žrtva. I onda on da igra basketa, ja tu stojim pred malog Mulića, okrenem se onako i čunem onu pivu ispred njega, bilo bi žao da on ima neku menu na oku, znaš, onda takvu djecu svi maltretiraju. I kažem mu, nemoj sad slučajno da bi ovo rekao, reci svima sam te istuširao, sve je žutom pogotovo. Ali ta priča je kasnije imala jedan puno drugačiji epilog. Bilo je to vrijeme kad su i jaki padali. Uskoro poslije toga Mulić nestade sa igrališta i iz naših života. Pričalo se da je po cijeli dan u nekoj garaži, da tamo naporno vježba, a neki su ga navodno vidjeli da u gluho doba trči po naselju. Nogometaš Hadžić, koji je tad igrao u Turskoj, pričao nam je da mu je odnio neke kasete sa kickboxing borbama. On je te iste nabavio u Hong Kongu. I tada, poslije toliko godina, negdje pred kraj ljeta, otvoriše se kao u filmu vrata one garaže na Staroj Breci. Iz nje je izašlo nestvarno biće, nabildana hrpetina mišića koja je najviše ličila na Robocopa. Bio je to mali Mulić. Pod rukom mu je bio crni notes, njegov dnevnik, u kom je bilo zapisano sve ono što mu se dogodilo i što je proživljavao kao klinac. Jedan dan mi je na autobusnoj stanici prišla spodoba, omotana poput egipatske mumije. Kroz masu zavoja i gipsa, slobodno su ostala samo usta koja su govorila. Shvatio sam po glasu da je to Sejo Žuti. Ispričao mi je kako ga je u mraku ispred kuće sačekao mali Mulić, koji ga je, prethodno mu pročitavši pasus iz svog dnevnika, rastavio na sastavne faktore. A Sejo nije bio jedini. Negdje krajem oktobra misija malog Mulića je završila, a ja sam konstatirao kako nije loše ponekad u životu i propustiti priliku. I evo ga sad stoji predamnom, sjed, malo deblji, ali još uvijek macan. Ma evo mali, rekao, nešto kontam, da li da sviramo tu Skenderiju? Nisam baš siguran, znaš. Ko visoko leti i nisko pada. Ma znam Jarane, reče mali Mulić, ali da ti kaže nešto mali. Isto tako, ko visoko leti, jako, jako dugo pada. Odluka da sviramo u Skenderiji bila je donesena. Koncert u Skenderiji 2013. godine bio je naš najveći samostalni koncert u Sarajevu. Gosti su nam bili bivši članovi grupe te Halid Bešlić i Arabeske. Iskoristio sam priliku i rekao Halidu nešto što me tištilo sve te godine, još od njegovog saobraćajnog udesa 2009. Halide, htio bi ti se izviniti, ali ja zaista prvih dana nisam imao snage ni srca da te nazovem poslije one nesreće. Kad sam te vidio onako povrijeđenog i u kolicima, jednostavno nisam imao srce. Vjerovatno su te i umorili svi ti ljudi koji su te zvali. A on mi stavi ruku na rame i kaže: Sejo, čovjek se nikad ne može umoriti od dobrih ljudi. Dame i gospodo, kralj Halid Bešlić!
Koncert je bio zaista lijepa uspomena, a naše cure iz gimnazije, iako je nastup veterana bio prilično neobavezan i neusfiran, na kraju su ponosno rekli: najbolje je zvučalo kad je izašla stara postava, kad su izašli naši momci. Ljubav je zaista slijepa. Drži ruke! Na probi starih članova neđe poslije 15 minuta, dok smo vježbali stanje šoka, Ogi Minka, koji je cijelo vrijeme izgledao blago začuđen, više nije mogao sakriti svoju znatiželju. Prestao je svirati, pogledao u našeg bivšeg gitaristu Mučeta i rekao: ma Mujo Jarane, ma jesi to ti? I onda ga je snažno i dugo grlio. Zaista se dugo nismo vidjeli. Obećao sam sebi da se ovo više ne smije događati. Mučev čovjek koji je kad je došao u naš bend bio je jedini koji imao pravo pojačalo, koji je znao kako se rade probe i koji nam je na lijep način objasnio da to nije 4 sata lupanja i urlanja onoga što ti padne na pamet, nego da je to jedan ozbiljan sistem i ako ga se poštuje, donosi prave rezultate. Čovjek koji nas je svemu naučio i kojima dugujemo jako, jako puno toga. Pamtim to kao da je bilo danas, kad je babo Atif otišao od nas. U ruci mu piva za reverom značka Fuksara. Kazao je da mu je dosta žene, djece i kući, da ga naka nostalgija vuči, da će se vrat kad mu bude čeif. Mi smo djeca čučali ispod Jergena, komšiluk Fiko, Fatma Bona, Pus Hevana, vratit će se samo da propije sve. Ali prođe otad 13 Bajrama, ali babo Atif se ne vrati k nama. Kažu da ga je kod Hadžića satro voz. A ja sam letio u fačni raj, švercao kafu, bunare, po tramvaju, prodavao farmerke. Mislio sam da zato ima nekog šlifa i zaboravio riječ rahmetli babe Atifa. U rijetkim trenucima, kad je ovaj bio trijezan, sine Balina, koji igra za raju, zanemaruje taktiku, završit će karijeru, umiže raznom vratniku. Hajde reko. Fakat, kad Murija ufati Omera i ona propjeva poslije 2 šamara i reče o raju sve što zna. Zaboravio je bio sve zajedničke akcije, zaboravio je bio sve zajedničke derneke, zaboravio je bio kako sam njega i onog malog Dragu 2 spasio Bilaja. I sada u miru istražnog zatvora razmišljam o riječima rahmetli babe Atifa u rijetkim trenucima kad je ovaj bio trijezan kao sine Velin koji igra za raju i zanemaruje taktiku, završit će karijeru u nižerazrednom vratniku. Hej, 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 Još kao klinac, dok sam se na užas moje majke Katice penjao po drveću i vrištao mašući suvom granom umjesto gitare, uvijek sam sanjario da ću barem nekad u životu zasvirati sa engleskim muzičarima. Njihova oprema, tehnika, njihov smisao za show i glamur, nama prištavoj socijalističkoj djeci činilo se kao neka vanzemaljska civilizacija. Pa za Boga, to su ljudi iz zemlje koja je stvorila rock. Nema dalje. Ali kako su godine prolazile, bilo je sve izvjesnije da nikada neću zasvirati sa nekim od tih nadljudi. Da se ne lažemo, ni ovi moji nisu loši, iako ih već godinama vadi pjevač. A onda smo saznali da mlada dama koju smo upravo primili u Arabeske, osim što super pjeva, fantastično svira flautu, saksofon i klavir i da je završila škole i akademije u Londonu i Glasgowu. Konačno mi se ostvarila želja da zasviram sa engleskim muzičarima. Znali smo da nam se mali šeitan ponovo nasmiješio. Wow. Inače, fudbal je jedini sport na svijetu u kojem ne pobjeđuje uvijek bolji protivnik.
Zato ga ljudi toliko i vole. Najsličnije životu. Pun je nepravdi, tragedija, korumpiranih sudija i ostalo. A isto tako pokazuje kako pravi majstori umjetnici plivaju u svemu tome i donose svojim bravurama radost u naše živote. Rock'n'roll mu je možda najsličniji. Znači, svi prljavim, nazadnim, rasističkim sredstvima na njega. Kazat mu gdje mu je mjesto. Razumiješ? Ja. Nikad ne vjerujte bendovima čiji članovi ne znaju da igraju fudbal. Počnite! Nemoj plakat, nije plakat, niđe nazad. Ide Bilana! Aut, naša! Ej, kako to? Više neću više. Jaj, sudja! Ajde, čoro, jedan! Da ovo je nam dan. Bravo! Sutra voda plaša. Daj, odsaj! Od sutra ja i ti, samo mi, apartmani Makarska. Evo više vraci broj, Abramoviću samo tvoj, biću samo tvoj. Tvoje su se vole više, negde genekcija. Drži se! Nabijem te na kurac! To ne mogu. Van Sarajeva ljudi ne znaju da se možda najljepši fudbal u ovom gradu igrao upravo u Skenderiji. Novogodišnji turnir je predstavljao trenutak istine za profi igrače tadašnje državne lige. Tu su se ogledali u malom fudbalu i tu se moglo vidjeti ko je ko u tom sportu. Ali ja sam prvo rekao Željo, pa sam poslije rekao tata. U 2018. smo zaista udarnički radili u našem rudniku. Izdali smo drugi CD sa arabeskama i sa našim temama za filmove i predstave, a pred kraj godine završili smo 11. CD pušenja pod nazivom Šok i nevjernica. Opet mi nisi svirao to. Okej, znam. Pa ne ide to tu, jebo. Ali to nema apsolutno nikakve veze da se prekine. Moj tata je po zanimanju muzičar. Njegovi koncerti su jako zanimljivi, emotivni i puno ljudi dolazi na njih. Vole ga i njegove kolege jer je smiješan, ima bosanski naglasak. Njegova ekipa su jako dragi i zanimljivi ljudi, a uz to i izvrsni muzičari i profesionalci, iako su penzići na bini. Najviše volimo jutra poslije koncerta, jer nam kuhinsko osoblje pripremi lijep i slastan doručak. U danima poslije koncerta tata se odmara u našem vrtu, vježbajući jogu, čitajući poeziju i ugodno časkajući sa susjedima. Nemoj ba, rekao sam ti nemoj brate smeće u bašku, alo? Pa rekao sam 10 puta. Mama voli da zafrkava tatu, da bolje svira usisivač nego gitaru. Svojim prijateljicama se hvali da je on njen privatni bosanac. Kaže da svaka poštena Zagrepčanka treba imati psa, mačku i svog privatnog bosanca. Kada sam počeo da sviram, imao sam jaku tremu. Svaki koncert bi mi se tresle noge, a već u prvom dodiru sa gitarom pukla bi mi žica koliko bi mi ruka bila kruta i ukočena. Ali vremenom sam odsvirao preko 2000 koncerata na raznim kontinentima i brojnim gradovima, ali jedino što je ostalo još uvijek, a to je da pred koncert u Sarajevu i dan danas ne spavam, imam tremu. Iz starih večera vidiš sada čitav svijet da postoji, da se kafa zakuva i fjučan ostavlja, ako ko najče te briga, to ovdje svaki zna. To je raja i Sarajeva, to ovdje svaki zna. To je raja i Sarajeva, iz Boga
Šta Insta? Fonograma, sveti. Zovi nekog ko zna. Really? Fifth time I wear this in my life. I never wear them. I go just. This is like a concert. So, I don't know. Koncert je bio naš zajednički novogodišnji poklon. Sad se je nastupilo u 7. mjesecu trudnoće. Damir je upravo sletio iz Meksika, Alen je bukvalno Sabine na Bjelašnici poslije koncerta Bijelog dugmeta došao kod nas, a Zel je imao 39 temperaturu. Poslije nastupa mi je rekao, Sejo da znaš, večeras sam sebi ne bi došao na koncert koliko sam bolestan. Zajedno sa ljudima iz Skenderije napravili smo zajedničku proslavu, zajednički jubilej, 35 godina pušenja i 50 godina Skenderije. Prepuna dvorana bila je najveća nagrada i priznanje koje smo dobili to večer. Takve ljude ne srećeš svaki dan. Željeli smo se odužiti za sve one godine podrške i za ovaj lijepi život koji živimo. Šta reći? Respekt i kapa do poda. Kada čovjek pogleda unutrag, sva naša karijera, sve naše svirke, sve se desilo i prošlo jako brzo. Godine brzo prolaze kad radiš ono što voliš i kao što reče Hald, nikad se ne možeš umoriti od dobrih ljudi. Ljudi često kažu, Rolling Stones imaju svoju biografiju, Red Hot Chili Peppers imaju svoju biografiju, kad će zabranjeno pušenje napisati svoju biografiju? Pa ja onda kažem,
Naše pjesme su zapravo naša biografija. Mi smo svoju biografiju već napisali. Ili što bi pjesnik rekao, imat će još puno o čemu da se pjeva dok god gore svjetla Sarajeva. I eto tako, montaž. Fuada Midžića 19, zgrada ko i druge. Nekom kažeš pozdrav, nekom dobar dan. Nikom nisi pogledao u dušu, nikog nisi zvao. Kad bi bio sam, al veliku igru zaigraše igrači, a na nebu se javi loši znak. Ljudi postaše nemirni i čudni, na nesreću i suze zamirisa zrak. I Fahro reče neka bude svjetlo, agregat nek tišinu zaore, da palimo lampe i mašine, da palimo televizore. Trči, traži, skupljaj materijal, život se opet vraća u nas. Ruka ruci ljudi, čista srca, Fuada Midžića 19, pravi agregat. Sad ste donji veliki igrači, u naša srca unijeli ste hladnoću i mrak, al na Koševu će opet gorit svjetlo. Fuada Midžića 19, pravi agregat. Sad ste donji veliki igrači, mi smo braća, mi smo armija. Ruka ruci ljudi, čista srca, Fuada Midžića 19, pravi agregat.